अस्सलाम वालेकुम। आज है बुधवार, अप्रैल की 29 तारीख। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की बदलती सियासी सूरत हाल, मईशत के नए रुख और आलमी उफक पर होने वाली बड़ी तब्दीलियों की। लेकिन आगाज करते हैं वादी के उस मौसम से जो खूबसूरती के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी लेकर आया है। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं ताजा तरीन और अहम खबरें। तो आइए शुरू करते हैं। जहाँ दोस्तों, कश्मीर की बहार अपने साथ रंगो बू तो लाती है, मगर हालिया दिनों में यहाँ की हवाओं में एक छुपा हुआ खतरा महसूस किया जा रहा है। तिबी माहिरीन ने खबरदार किया है कि मार्च से मई के दौरान वादी में सांस की बीमारियों और एलर्जी के केसेस में 40% तक इजाफा हो जाता है। आम तौर पर हम रूसी पॉपुलर की सफेद रुई को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन हालिया तहकीक बताती है कि असल मसला हवा में मौजूद वो बारीक पोलन है जो इन जर्रात के साथ सफर करते हैं। माहिरीन का मशवरा है कि दरख्त काटना हल नहीं, बल्कि पोलन मॉनिटरिंग और एहतियात ही बेहतरीन इलाज है। इसी तनाजुर में कश्मीर यूनिवर्सिटी ने एक मुस्तहसन कदम उठाते हुए हेल्थ सेंटर में एक खुसूसी तिबी कैंप का इनेकाद किया, जहां न सिर्फ सांस की बीमारियों बल्कि जहनी सेहत के हवाले से भी तलबा और अमले की काउंसलिंग की गई। तो सेहत के इन मसाइल से हटकर अगर सियासी मैदान की बात करें तो वहां भी काफी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। जैसामीन, आम आदमी पार्टी के रहनुमा महराज मलिक ने अपनी हालिया रिहाई के बाद एक बड़ा सियासी बयान देते हुए कहा कि खिते में सियासी सरगर्मियों की जगह सुकड़ती जा रही है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो मजहब के बजाय कारकर्दगी की सियासत को अपनाएं, क्योंकि हकीकी तब्दीली सिर्फ सियासी अमल से ही मुमकिन है। दूसरी जानिब एक नया तनाजा उस वक्त खड़ा हुआ जब इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उनका गुस्सा तहसीलदार के इम्तिहानात से उर्दू जुबान को हटाने पर था, जिसे उन्होंने कश्मीरी शनाख्त पर हमला करार दिया है। याद रहे कि अब रेवेन्यू पोस्ट्स के लिए उर्दू लाजमी नहीं रही, जिस पर सियासी बहस तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने एक अहम कानूनी वजाहत जारी की है। अदालत का कहना है कि लोक अदालत के जरिए किए गए फैसले फरीकेन पर वैसे ही लाजिम हैं जैसे सिविल कोर्ट के अहकामात। एक चेक बाउंस केस की मिसाल देते हुए अदालत ने वाज़ह किया कि रजामंदी से किया गया तस्फिया खत्मी होता है और इससे मुकरना मुमकिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं तरक्की और मईशत की खबरों के साथ। तो मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर के लिए 8,000 करोड़ रुपए के दीही तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया है। श्रीनगर में मुनक़दा तकरीब में उन्होंने वाज़ह किया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत दीही सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, ताकि हर मुस्तहिक खानदान को पक्का घर और हर गाँव को शहर से जोड़ा जा सके। ये कोशिशें वजीर आज़म के तरक्याती पैकेज का हिस्सा हैं, जिसके एदाद शुमार बताते हैं कि अब तक जारी करदा फंड्स का 96% हिस्सा यानी तकरीबन 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अगरचे जमीनी और जंगलाती मंजूरियों की वजह से कुछ मंसूबों में ताखीर हुई, मगर 80% काम मुकम्मल हो चुका है, जो खिते की मईशत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। अगली खबर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साइंसदानों से अपील की है कि वो रिवायती ज़राअत से आगे बढ़कर जदीद और किसान दोस्त टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाएं, ताकि मौसमियाती तब्दीलियों के बावजूद हमारी ज़राअत मजबूत रहे। जहां एक तरफ तरक्की की बातें हो रही हैं, वहीं इंतजामिया जराइम और मनशियात के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयां कर रही है। यहाँ समीन श्रीनगर के रैनावारी इलाके में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मनशियात फरोश की 1.5 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद जब्त कर ली है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत जनूबी कश्मीर में भी 8 स्मगलरों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि श्रीनगर में एक गाड़ी से हेरोइन बरामद करके एक खातून समेत 2 गैर मकामी अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर में सिक्योरिटी के हवाले से आलमी सतह पर भारत का मौक़िफ़ वाज़ह करते हुए वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में कहा कि दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं होता। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए दुनिया को बावर कराया कि अब दहशत गर्दों के ठिकाने कहीं भी महफूज नहीं रहेंगे।
آگے بڑھتے ہیں چند عوامی مسائل اور حادثات کی خبروں کے ساتھ۔ تو عوامی سہولیات کی بات کریں تو سری نگر سمارٹ سٹی بسوں میں مسافروں کا بے پناہ رش اب ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اوور لوڈنگ کی وجہ سے بزرگوں اور خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ مقامی ٹرانسپورٹرز اور سمارٹ بس سروس کے درمیان جاری کشیدگی نے اس بحران کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ اسی دوران تعلیمی نظام کے حوالے سے سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونل نے ان اساتذہ کو سخت تنبیہ کی ہے جو دور دراز علاقوں میں خدمات انجام دینے سے کتراتے ہیں۔ ٹریبیونل کا کہنا ہے کہ اس رویے سے دیہی علاقوں کے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ایک افسوسناک خبر کے ساتھ۔ تو پلوامہ سے ایک دلخراش واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں رمبیر آرا ندی میں ڈوبنے والا بچہ تیسرے دن بھی لاپتہ ہے۔ SDRF اور مقامی ٹیمیں مسلسل تلاش میں مصروف ہیں، مگر پانی کا تیز بہاؤ ریسکیو آپریشن میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ بڑھتے ہیں چند قومی خبروں کی طرف۔ تو قومی سطح پر وزیر اعظم نریندر مودی نے اتر پردیش اور مہاراشٹر کے درمیان 2 نئی امرت بھارت ایکسپریس ٹرینوں کا افتتاح کیا ہے۔ یہ ٹرینیں ایودھیا سے ممبئی اور بنارس سے پونے کے درمیان سستا اور تیز رفتار سفر فراہم کریں گی، جو خاص طور پر مزدور طبقے اور زائرین کے لیے ایک بڑا تحفہ ہے۔ دوسری جانب ایویشن سیکٹر سے ایک پریشان کن خبر آئی ہے، جہاں ایئر انڈیا اور انڈیگو جیسی بڑی ایئر لائنز نے حکومت سے جیٹ فیول کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ ایندھن کے اخراجات اب ان کے کل خرچ کا 40% حصہ ہو چکے ہیں، جس سے پروازوں کی معطلی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ادھر وزارت مواصلات نے سپریم کورٹ کو مطلع کیا ہے کہ ملک بھر میں 44 غیر قانونی ٹیلی کام مراکز کو ختم کر دیا گیا ہے، جو سائبر جرائم اور جعلی کالز کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ رخ کرتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ تو عالمی منظرنامے پر ایک بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے، جب متحدہ عرب امارات نے 1 مئی سے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس فیصلے سے جہاں UAE کو اپنی پیداوار بڑھانے میں خود مختاری ملے گی، وہیں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ادھر ایران نے بھی سخت لہجہ اپناتے ہوئے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ اب دنیا پر اپنی پالیسی مسلط نہیں کر سکتا۔ ایران کا کہنا ہے کہ مستقبل کے مذاکرات صرف برابری کی بنیاد پر ہوں گے۔ اگلی خبر میں بنگلہ دیش نے ایک تاریخی سنگ میل عبور کرتے ہوئے اپنے پہلے ایٹمی بجلی گھر روپور میں ایندھن ڈالنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اور آخر پر یہ خبر کہ حج کے دوران سعودی عرب میں 6 بنگلہ دیشی حجاج قدرتی وجوہات کی بنا پر انتقال کر گئے ہیں۔ ادھر نائجیریا میں ایک فٹ بال میچ کے دوران دہشت گردوں کی فائرنگ سے 29 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کی ذمہ داری ایک دہشت پسند گروہ نے قبول کر لی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔